Okay, so now we are going to start calculus. अनि यो क्यालकुलस जुन हुन्छ दिस इज फ्री यो च्याप्टर चाहिँ अथवा यो युनिट जुन चाहिँ युनिट क्यालकुलस दिस इज डिभाइडेड इन्टु 3 च्याप्टर्स. दिस आर डिभाइडेड इन्टु लिमिट एन्ड continuity, whereas the second chapter is derivative and its application. Third chapter is antiderivative and its application. This is also known as integration. Integration. But our calculus start we need to have some common concepts familiar with us. And the concept chapter chapter that chapter is function. So what I like to say is function is chapter 0, whereas limit and continuity is chapter 1, and this way derivative and its application is chapter 3, whereas antiderivative or integration and its application is chapter 3. So we are starting a chapter called function, and here function भन्ने chapter लाई चाहिँ हामी calculus को pre-calculus chapter भनेर बुझ्छौं, अथवा हामीले chapter 0 भनेर पनि बुझ्छौं. chapter 0 is function, र function मा हामीले अब के पढ्ने भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ. So whatever we deal with in calculus is that rate of change, is it area under a curve, anything, त्यसको लागि चाहिँ हामीले function चाहिन्छ. So it is important for us to know what function is. Function भनेको के हो हामीले बुझ्नुपर्छ. So we are going to deal with question says what is function, and what are its type. And this way what is domain, range. This way we curve of each function. So थुप्रै कुराहरु हामीले डिल गर्ने हो. And this पछाडी we also need to know about what is closed interval, what is open interval, and यस्तै थुप्रै कुराहरु हामी पढ्दै गइरहेको छौं यो chapter 0 अथवा chapter function मा. Okay, so function लाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने भन्दा फेरि function को हामीले intuitive idea ले बुझ्ने rather than mathematical idea. Mathematical idea will come after the intuitive idea. हामीले intuitive idea निकाल्न सक्यो भने यसको mathematical definition त्यति गाह्रो हुँदैन. So function लाई हेर्ने बेला फेरि हामीले function लाई के भनेर बुझ्न मिल्छ भन्दा फेरि एउटा machine भनेर बुझ्न मिल्छ. के रे machine किन भन्छ भन्दा फेरि it is a machine हैन. It is a machine that takes an input x के यसले x भन्ने एउटा इनपुट लिन्छ र यसले y भन्ने एउटा आउटपुट दिन्छ के x भन्ने इनपुट लिन्छ र y भन्ने आउटपुट दिन्छ के. अनि यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले we call it function. Mathematically it is simply represented by f of x. मतलब function यो f भनेको function हो भने यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा इनपुट जुन दिएको छ x त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ. जस्तै हामीले y सँग पनि इक्वेट गर्न मिल्छ. ओके, now if this is the case हैन, अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा फेरि there is something called domain and range के. There is something called domain and range. अब domain भनेको के हो? अब ओके, set, let's say यसलाई a ले रिप्रेजेन्ट गरौँ, यसलाई b ले रिप्रेजेन्ट गरौँ. ओके, these are set a and b हैन. So set a लाई चाहिँ नि हामीले set a is what our domain. Set a भनेको हाम्रो domain हो भने then set b छ नि set b यो चाहिँ हाम्रो के हो रेन्ज हो के. set b is our range. Set b is what our range. अब set b is our range भनेपछि अब कसै रेन्ज र डोमेन त भने मैले डोमेन एन्ड रेन्ज त मैले भने.
So what is domain and range? Well, simply हामीले के बुझ्न मिल्छ भन्दाखेरि domain are all possible input that a function can take. कुनै पनि फंक्सनले भ्यालिड हुने जति पनि इनपुटहरु छ त्यसैले हामीले x भन्छौं, त्यसैले हामीले डोमेन भन्छौं। अनि त्यो जुन भ्यालिड डोमेन अथवा भ्यालु अफ x डोमेन अथवा भ्यालु अफ x त्यसले जुन रेन्ज अफ आन्सर्स दिन्छ नि हामीलाई, that is known as range. So domain and range are nothing but simply के भन्दा फेरि input अनि output. Okay, now it's time for the basic mathematical definition. So let's define what domain is and what range is. Range भनेको के हो र domain भनेको के हो पहिला डिफाइन गर्नु पर्यो। तर त्यसको लागि चाहिँ म के मान्छु भन्दाखेरि मैले एउटा f of x भन्ने एउटा फंक्सनले मैले के गर्छु, assume. What I do, I assume a function. So अब डोमेनलाई चाहिँ म कसरी डिस्क्राइब गर्ने भन्दाखेरि value of x for which y is defined. Y is what? Defined. डोमेन भनेको के हो, जति पनि x को भ्यालु छ जसको लागि y चाहिँ डिफाइन छ, that is domain. अब रेन्जलाई चाहिँ नि केले डिफाइन गर्न मिल्छ भन्दाखेरि all values of y for which y is defined is range. It's that simple. So basically के छ, डोमेन भनेको जति पनि x को भ्यालु अथवा जति पनि इनपुट, डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज इनपुट. अर्को कुरा के हो, रेन्ज इज व्हाट, रेन्ज इज हाम्रो आउटपुट. अर्को भाषाले बुझ्न मिल्छ भन्दाखेरि डोमेन इज व्हाट गोज इन, रेन्ज इज व्हाट कम्स आउट. Now let's talk about intervals. Intervals यानी कुनै पनि म्याथमेटिकल नोटेसन हो जसले चाहिँ कुनै एक नम्बरदेखि अर्को नम्बरको पोजिसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. सिम्पली भन्नु पर्यो भन्दाखेरि देयर आर टु टाइप अफ इन्टरभल्स, एउटा ओपन अनि अर्को एउटा क्लोज. सो बेसिकली ओपन इन्टरभल इज डिनोटेड बाई हाम्रो प्यारेन्थेसिस अनि क्लोज इन्टरभल इज डिटरमाइन्ड बाई बिग ब्र्याकेट. यसरी डिनोट गरिन्छ. अब ओपन र क्लोजको मिनिङ चाहिँ नि के हो भनेर बुझौँ है. सो लेट अस कन्सिडर अ नम्बर -2 to 2 अनि यसलाई चाहिँ नि हामीलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ. अब यो भनेको सिम्पली धेरै गाह्रो नभइकन के हो भन्दाखेरि अल दोज नम्बर, यसभित्र चाहिँ नि सबै नम्बर हुन्छ अपार्ट फ्रम -2 and 2. सो यसले भन्नु खोजेको यदि रियल लाइन छ, यहाँ 0 छ, यहाँ -2 छ, यहाँ -1 छ, 1 छ, यहाँ 2 छ भने it will represent all those numbers from -2 अनि यहाँ 2 सम्मको सबै नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, बट they won't include -2 and 2. सो यस नम्बर भित्र हाम्रो कुन यस इन्टरभल भित्र कुन नम्बर हुने भयो, there is going to be -1, there is going to be 0, there is going to be 1, there is going to be 2, not 2, sorry, there is not going to be 2, but यति मात्र हुन्छ र हुँदैन. there is also going to be 1.5, 0.5 डिफ्रेन्ट नम्बर्सहरू हुन सक्छ, बट के हुँदैन, -2 र 2 चाहिँ नि हुँदैन. Okay, this is what a open interval is. Now there is something called closed interval. अब अघिकै हामीले -2 र 2 को एक्जाम्पल लियौँ. अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि यसले सिम्पल भन्ने के हो भन्दाखेरि अघि जस्तै लाइनबाट हेरौँ, 0 छ, -2 छ, -1 छ, 1 छ र 2 छ. अब चाहिँ के गर्छ, यसले आफूलाई इन्क्लुड गर्छ, 2 र -2 लाई यसले इन्क्लुड गर्छ
र यहाँ भएको सबै नम्बरहरू पनि इन्क्लुड हुन्छ। अब म्याथमेटिकल इक्वेसन अथवा इनइक्वालिटीको फर्ममा लेख्ने हो भन्दाखेरि यदि एक्स अब लेख्ने हो भन्दाखेरि यदि यस्तो छ भनेपछि चाहिँ नि एक्स छ अरे भने ए इज लेस देन एक्स, बी इज ग्रेटर देन एक्स, यसो लेखिन्छ। क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ नि के लेखिन्छ, ए इज लेसर इक्वल्स टु एक्स, एक्स इज लेसर इक्वल्स टु बी, यसरी लेखिन्छ। यो हाम्रो क्लोज इन्टरभल भयो, यो हाम्रो ओपन इन्टरभल भयो। नाउ देयर इज समथिङ कल्ड, अब के हुन्छ कहिले कहिले यस्तो पनि रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ। यसले भन्न खोजेको के हो, ओके यसो पनि फेरि हामीले रियल लाइन बनाएर here is 0, here is 1, here is 2, here is 3, here is 4, here is 5। यसले भनेको के हो भन्दाखेरि माई नम्बर स्टार्ट्स फ्रम यता अनि 5 लाई चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्छ, बट इट डज नट इन्क्लुड 2। सो यो इन्टरभलको नम्बर्स के हुनसक्छ, इट क्यान बी 3, it can be 4, it can also be 5, but can it be 2? It can't be 2। र 3 को 4 को बिचमा 3 र 4 को बिचमा जुन पनि नम्बर छ 3.5, 4.5 यिनीहरू पनि पर्न सक्छ, बट एउटा कुन नम्बर हुनै सक्दैन, this is the number 2। Now we talked about intervals, now we do some questions where we have to find the domain range निकाल्ने एकैछिनमा गरौँला। Okay, these are the 6 questions which we are going to do. And remember, while finding the domain, what we are dealing with real numbers. We are not dealing with complex numbers. So, while finding the domain, if there is a square root, avoid a negative sign, a negative number inside a square root. And if there is a denominator, avoid if there is a fraction, avoid the denominator being 0. यदि p by q भन्ने एउटा फ्र्याक्सन छ भने q should not be equals to 0, यो दुईटा कन्डिसन भयो भने डोमेन निकाल्न सजिलो हुन्छ। Now let's go with the easy question first. Okay, we are given a question, f of x is equals to 4x plus 5। If this is given, है 4x plus 5 is given, now इसको डोमेन निकाल्नु पर्छ। What is domain? As I said, all the possible values which it can take, मतलब इनपुट जति पनि लिन सक्छ, that is domain, है x value जति पनि लिन सक्छ। Now in this case, is there any square root? No. Is there any fractional part? No. So के हामीले 0 र डिनोमिनेटर 0 हुने र स्क्वायर रुट नेगेटिभ हुने चान्सेस छ र छैन। एन्ड दिस इज अ नर्मल अल्जेब्रिक फङ्सन। सो हामीले एक्स को भ्यालु जति राखे पनि सर्टेन भ्यालु त आइहाल्छ। एक्स को भ्यालु मैले 1 राखेँ भने, यदि एफ अफ 1 राखेँ भनेपछि इट विल बी 9, एफ को भ्यालु मैले 0 राखेँ भने इट विल बी के अरे इट विल बी 5। सो देयर विल बी अ एन्सर द्याट बिलोङ्स टु अ रियल नम्बर। सो जति पनि नम्बर राख्न पाइन्छ नि त। सो यसको डोमेन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सोलुसन let D be the domain for f of x. So domain belongs to real number, डोमेन बिलोङ्स टु रियल नम्बर, मतलब डोमेन जति पनि छ जो रियल नम्बरको जति पनि नम्बर्सहरू छ त्यो सबैमा बिलोङ गर्छ। और दिस क्यान बी रिटन एज -infinity to +infinity। This is the domain of a function f of x plus 5. Now we move on to the second question, which is also similar. So I won't do it, you guys can do it. And the question is f of x is equals to x square minus 5x plus 6. Find its domain. Take a screenshot. Then after that we are going to move to a new question. Now we are going to a new question. Let's say g of t is equal to t by t 1 minus t. Now मैले भनेको के हो, फ्र्याक्सनमा what happens if there is 0 in fraction? 0 फ्र्याक्सनमा भयो भने के हुन्छ, 0 फ्र्याक्सनमा भयो भने डोमेन एक्जिस्ट गर्दैन। सो when will this अब यहाँ t 1 minus t bracket 1 minus t छ, at what condition does
this equals to 0 if the denominator is t 1 minus t both equals to 0. So wait, so अलिकति राम्रो गरौँ. Solution, let d be domain and for d to exist t 1 minus t should not be equals to 0, does not equals to 0. We can do either or. From either t does not equals to 0 अर्को भनेको or 1 minus t does not equals to 0 implying 1 does not equals to t. So basically भन्नु खोजेको के हो, जब t को भ्यालु 1 हुन्छ 1 minus 1 0 भएर डिनोमिनेटरमा 0 आइदिन्छ. जब t को भ्यालु 0 हुन्छ 0 times 1 minus 0 भनेको 0 times 1 हो, which is basically 0. यो दुईटा केसमा 0 र 1 भयो भने डिनोमिनेटरमा 0 आउँछ. एज अ रिजल्ट it cannot have the domain. त्यसले त्यो भ्यालुलाई इनपुट गर्न मिल्दैन. सो मैले एज्युम गरेको के हो, डोमेन d. अब d के हुन्छ, बिलोङ्स टु वाट, अ रियल नम्बर एक्सेप्ट के अरे 1 and 0. सो वी क्यान डु 1, सरी वी क्यान राइट डोमेन बिलोङ्स टु रियल नम्बर एक्सेप्ट 0 and 1. हामीले 0 र 1 बाहेक सबै पनि भ्यालु अफ रियल नम्बर वी क्यान इनपुट इट. But what we cannot input 0 and 1. And why can't we do that? Because it's the denominator like 0 also. 1 by 0 is undefined. It is what? Undefined. As we are dealing with real numbers, not others. Okay, so we have done this question. But this is DIY, do it yourself. We have done this as well, and this is also DIY. Now we are dealing with the question of square root. Right? So we are dealing with the question of square root. Okay, and let d be the domain. Simply. Now what we know is you square root of the negative I one. And how do we know that this doesn't become negative? It's the greater or equal to 0. So अब कुनै पनि number less than 0 छ भने there is going to be negative नि त. t minus 5 less than 0 भनेको त it's going to be negative number. But अब मैले for all t to exist के हुनुपर्छ, अब जुन t minus 5 छ त्यो greater than 0 हुनुपर्छ or equals to 0 हुनुपर्छ, greater or equals to 0, so that the domain exists. अब t minus 5 greater or equals to 0, t is greater or equals to 5, inequality लगाको. So domain of t belongs to के number that is greater than 5. Belongs to भन्दा फेरि d of t exists for all t greater or equals to 5. The domain belongs to 5, 0. This is how we find the domain of this function. Again we have determined the domain. Now we have to determine what range is. Range निकाल्नु पर्यो के. So for us to determine range, we are again starting with a simple question f of x using you say 4x plus 5. But solution के भन्नु मिल्छ भने domain जुन छ belongs to real number अथवा minus infinity to infinity लाई यसले belong गर्छ भने हामीले बुझ्यौं. Now what can we say is, अब यदि माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हरेक नम्बरले मैले इनपुट लेख्न मिल्छ भने लजिक अनुसार अथवा कमन सेन्स अनुसार जति पनि एन्सर राख्यो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हामीले इनपुट राख्यो भने आउटपुट पनि माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटीको बिचमा आउँछ. द्याट इज ट्रु कन्डिसन. बट म्याथमेटिकल लेख्ने भनेर y इज इक्वल्स टु 4x plus 5 or y minus 5 by 4 is equals to x. यसरी यो x र y को in term of x को value मा राख्ने. So here
y belongs to real number अथवा -infinity to infinity in close interval. Okay, अब हामीले अघि रेन्ज पनि डिटर्माइन गरियो. After that, now we have to talk about quick concession मा हामीले कुरा गरौँ. There is something called odd function. त्यसपछि there is something called even function. त्यसपछि हामी टक गर्छौँ piecewise function. piecewise function. PIECE piecewise function. Okay, यो तीनटा कुरा हामी जान्यो. piecewise function को हामीले क्विक स्न्याप्सहरु लिने, क्विक शॉट लिने हो. या हामीले त्यसको क्विक शॉटमा लिन्छौँ. अड इभनलाई चाहिँ हामीले अलिकति इन डेप्थ भन्दा पनि अलिकति मोर डिस्क्राइब गरेर जान्छौँ. So let's talk about even function. Okay, even function. Let us consider a function f of x which is said to be even if f of minus x is equals to f of x. अब कुनै पनि फंक्सनलाई हामीले इभन तब कन्सिडर गर्छौं जब कुनै पनि फंक्सनमा f of x को ठाउँमा minus x ले x is equals to minus x ले रिप्लेस गरिदियो भने we get the original function itself. अब यसको एउटा एक्जाम्पल के होला त? यसको एक्जाम्पल, let us consider f of x is equals to x squared. Okay, solution when x equals to minus x, f of minus x is equals to minus x whole square, which is again what? X square. And you x square f of x. So f of minus x in the f of minus x, isn't that equals to f of x? It is equal to f of x. So this is what? This is our even function. Make sure you take the screenshot, even though if my handwriting is not the best. Now, after rubbing this, now let's move on to a function called odd function. But I'm odd function, madam. A function, let us say f of x is considered odd when f of minus x is equal to minus f of x. So कुनै पनि फंक्सनमा जब x equals to minus x हुन्छ र हाम्रो जुन आउटपुट फंक्सन अथवा आउटपुट आन्सर जुन छ त्यो माइनस f of x को बराबर आउँछ भने it is considered as odd function. Odd function को रूपमा कन्सिडर गरिन्छ. अब यसको एक्जाम्पल लिउँ. f of x equals to x को क्यूब लिउँ. ओके, सो जब f of x को ठाउँमा हामीले minus x राख्छौं, we write minus x cube, which is equals to what? Minus x times minus x times minus x. You got to use minus x times minus x भनेको x square हुन्छ times minus x हुन्छ. यो भनेको के हुन्छ? Minus x cube हुन्छ. So can't we write this? And x cube भनेको के हो? f of x हो. Minus f of x हुन्छ. So this makes it a odd function. के बनाउँछ रे? Odd
function बनाउँछ. It's not that hard, and this is how we determine odd and even function. Okay, so अघि चाहिँ हामीले odd even function को basic definition पढ्यो. Let's solve this question. Let's see if check odd or even. Then f of x is equals to x plus x cubed. Now, solution when x is equals to minus x. F of minus x is equals to minus x plus minus x whole cube. Minus x remains as minus x plus minus x whole cube is what? Minus x. So we can directly write it. Minus x cube. Now take the minus common. We are remained with what? X plus x cubed, which is again what? The original function itself. So it's minus f of x. Hence the function is odd. Now let us consider a function h of x is equals to 1 plus x cube minus x to the power 5. Okay, we're given a equation like this. Okay, let x equals to minus x. So h of minus x is equals to what? 1 plus minus x whole cube minus x to the power whole 5. We know that minus x cubed is minus x cube. It's not a big deal. About minus x to the power 5. So minus x times minus x times minus x times minus x times minus x minus x times minus x will be x squared. Again, minus x times x squared times x is x squared times you're left with minus x. So it will be minus x to the power 5. So this will be minus x to the power 5, same, but here is also a minus. So this will be x plus x to the power 5. Now we get the answer what? This 1 minus x cube plus x to the power 5. Try to take minus common. It will be minus 1 plus x cube minus x to the power 5. Is this the original function? No, because there is minus 1. So what is it? It does not equals to f of x. H of minus x does not equals to h of x, and also does not equals to minus h of x. So it is neither odd or even. Okay, now we are talking about a piecewise function. A piecewise function को हम तेरे को लगाते हैं a piecewise function is a function. Is a what? Function whose formula depends on different part of its domain. A piecewise function is a function whose formula depends on different part of its domain. मतलब domain को एउटा part, first part मा formula 1 होला, second part मा
formula के होला 2 होला. Simple as that, not a big deal. अब इसको example राम्न चाहियो भन्न त भन्यो. Example के होला mod x. Mod x example because we know f of x हुन्छ नि is equals to minus x. But now let's write x, then write minus x for x greater or equals to 0 for x less than 0. We यताबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो x अनि x greater or equals to 0 को लागि x हुन्छ मोड x को लागि, जबकि x less than 0 छ भने x को के हुन्छ यहाँ फर्मुला minus x हुन्छ. So there are different formulas depending upon different part. That is an example of a piecewise function. So हामीले piecewise function को एउटा example पनि लियो. Now अघि हामीले odd even पनि चेक गरेको थियो. So let's do a question connecting both of these. We are given a function g of x is equals to x mod x. So is this function even or odd? Even or odd? Let's determine this. Right? We know what जुन पनि मोड को भ्यालु छ मोड is equals to minus x. यो त एउटा property नै हो. So hence g of x when x is equals to minus x, g of minus x is equals to minus x times your part there was a little bit of error. So basically what we know is when you mod of x by minus 7 you can the mod of x simply we substitute minus x and minus x times mod of minus x. Mod of minus x is equals to what? Mod of x. So minus x times mod of x. Now your part here, this part is the function itself, g of x. So we can simply write minus g of x. So what is this? This is an odd function.